Isaiah chapter 38 verse 1. Iniga ekta homoide Raja Hezekiah muribole nisna bimar hoise. Amos laga chokra prophet Isaiah taige look kuribole jaise aro koise. Jehovah apne ke koi ase. Apne sob thik thak kuri lobi kile goile itu bimar bora apni phal hobole na hoy. Muribole dayari kuribi. Preparedness for the last breath. Kiniga amikhan muribole iman joldi dayari kuribo. How can we prepare that we will die? Homoi na jane, tin na jane, idubra amikhan muribole ase ek tindu idubra dayari kuribi niga koi ase. Itu phoi laga kotha ekta nishina. Itu monduk laga ekta kotha nishina. Itu tension hobole laga kotha nishina. Aji amikhan nijor laga life ti bhavana kurile itu ishi amikhan reflect kuri sa laga ekta ase. Sob manu jibon dole du ek din du muribo inika jane moi khan. Amikhan manu laga life tu ek din du muribol hi ase kwa du jane. Holibi kitia muribo khali idui na jane. Ko chakade muribo idui na jane. Aro ki laga situation be muribo amikhan na jane. Khali din na jane, homoi na jane, ki laga halat de muribo na jane. Bishi manu bimar bra muri ja laga bishi thagibo. Accident de muri ja laga bishi thagibo. Bishi manu bishna de na uthigena muri ja bishi thagibo iniga ase. Na mura time de kotha gishim koi na mura bi kunba thagibo. Muri bole kite ase na jane kotha bi ikubi kobo na paregi na muri ja iniga bi thagibo. Ami kan laga life tu itu nishina uncertain ekta ase. Hoile Bible pra ami kan ke sob manu ke remind kura dole du kau mangso debi tayari kuribo lage. Atma debi tayari kuribo lage. We know that we will all die one day, so we must prepare physically, we must prepare spiritually. Khali itu duita hi ase. Itu ami khan bujibo lage. Jan thaka time de kotha bishi gole bi muribole homoi de kobuli na para bi life thake do. Bishi manu du jos thake muribole time de bi kinika life thake she itu nishina hi takat thake na muri jabi inega thake de. Biblical aspects to get ready to be prepared for our death. Last breath muribole khodam howa tak ami khan prepare kuri na thakibole Bible brabi idu koi ase. Amos chapter 4 verse 12 de iniga likhise. Prepared to meet your God. Anytime isor laga judgment do ahibole ase. Ready ase na nai. Tayar kuri gena ase na nai. Physically, spiritually, atma debi, kau mungsu debi prepare kuri na thakibole ami khan ge encourage kura do buji ase. Matthew chapter 24 verse 44 de. Therefore you must be ready iniga goche. Idu karone homoi na jane, tin na jane, situation tu na jane, circumstances tu na jane. Idu pura ready thakibi. Keep awake, for you do not know neither hour or day. Rati midnight hobo na, morning pujor hobo na, sam hobo na, noon time de hobo. Kitia amikhan muribo na jane. Death may knock at any time. Amikhan ke mati bole ase idubra amikhan atma de kau mungsu de tayar kuribi, prepare kuribi. Matthew chapter 25 verse 13 de idubi amikhan ke encourage kuri ase. Keep awake, for you know neither the day or the hour. Luke chapter 12 35 to 37 de have your lamps lit, waiting for the master, be watchful and alert. Apni laka pati tu juli gena hodai flame tu ulabole dibi. Kile mani malik tu kida ahibole na jane. Spiritual oil itu laka tel tu hodai thagibole dibo lagi. Flame tu atma laka chui tu muribole na dibi. Kile itu muri jabishide ki hobo. Flame to off hoi jabi chide ami khan laga life ki happen korbole na jane koa laga kotha ase ami khan idu bujibo lage manu mura time de kunba khor de tu poisa bi na thake kunba khor de tu ja bani bi na thake kunba khor de khuri khan bi na thake khor di kunai sati phai khan bra ja de poisa de khuri de kunba khor de nika lokure do ami khan di je anytime ami khan laga life ki ba happen kora dinde khor de litra thagile kapra khan safa na thagile
khor tu thik thak arrange na kurile manu achanak manu murise koina manu jama gure ahe do itu time de manu king hoi jabo itu bra enika safa kuribo lage itu karone our lives end last breath may strike at any time itu nishina ahibole ase pul pite kotha koi thaka time debi muri jabi bishi ase to kana kabole utha time de muri jabi bishi ase to chakhar aise koina khoma time de to kotha ekta bi gobo na pare kina muri jai na maki kan logo bi gobo na pare bacha kan logo gobo na pare khandan logo gobo na pare sati phai logo gobo na pare kunba manu inika thake maki hobi bacha hobi nijor moda ki gobo na pare ko nijor amma baba ki gobo na pare kina life tu inika khatam kore itu bra ami khan achi king hezekiah laga story loigina ami khan laga mon de kotha kore na kore ami khan so manu bi itu hunya hi na hoigina mon to ekta ho lage de aro life thaka time de prepare koribi kwa tu sor kotha bra hezekiah tu bishi bimar hoise muribole ase itu karne prophet isaiah logode isor bra command kurigina chaigina hezekiah tu kitta bi phal na hobo inika koche set your house in order or to thik tak rakhibi gobi sob tu tayar kuribi gobi tai muribole ase aro tai recover na koribo inika bible bra ko laga story ami kan buji pai ase preparedness for the last breath muribole tayari kuribi sas khodam hobole laga time ahibole ase dubra tayari kuribi ready kuribi koadu ami khan puji loi ase na nai odai ami khan laga life te yat kuribi ko jisu bra ko the word of god says anytime we must be prepared bolebi itu khali khor de sabule laga kapra khan kha loa khan taka boys khan januar khan ঠিক ঠাক পালিকেন anytime আমি মুৰি যালেবি ইদুবৰা আমিগে সাবলে আছে ইনিকা লাগা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগা মেইন ফোকাস না হয় বলিবি what is the main spiritual meaning is whether we are prepared spiritually or not আত্মা দেবি তৈয়াৰ আছে না নাই ৰাজা হেজেকিয়া তো মুৰিব কইলেবি তাই ঈশ্বৰ লগতে মুৰিবলে টাইম তাপি তাই প্ৰেয়াৰ কৰিবলৈ পাৰিছিল ঈশ্বৰকে মাফ মাগিবলৈ টাইম বি হেজেকিয়া তো পাইছিল তো আমি খান লাগা লাইফ দেবি ইটো নিচিনা ৰেডি থাকিব লাগে দেই পিছি মানুহ তো হলে তো টাকা পয়সা বি পিছি আছে কাপড়া বি ভাল হওয়া পিছি আছে খোর দেবি একু বি কমজোরি নাই এনি টাইম কিবা হ্যাপেন করলে বি খুরি বি আছে খা লোৱা বি আছে জাউল বি আছে কাপড়া বি আছে পয়সা বি আছে জানোয়ার বি আছে আৰু খানদান মানুহ বি পিছি আছে তাই কান বিও চাবলৈ পাৰিব বলে বি পিছি নপুঞ্চা মানুহ কোনবা এনেকা লাইফ বি থাকে ইটো কাৰণে এনি টাইম সময়টো কি আহিব নাজানে আমি খান ৰেডি থাকিব লাগে ৰেডিনেছ prepare kuribole tayari kuribole aji isor laga kotha bra ami khan gitu remind kore ase prithibi kau mangsu debi ami khan anytime ki aibole ase ready thake to ready na thakile anytime family de kiba happen kurise bole to kon logo depend koribo it will be physical arrangement be very important on the top of that it bra most important though whether I will be saved or not whether you will be saved or not ami khan to isor logo di jabole तैयारी আছে না নাই আত্মা দে এনি টাইম কোনবা চাকা যায় না মরি যালেবি আত্মা তো মন খরাই না রেডি কোনা যিশুকে লুক করবলে তৈয়ার আছে না নাই ইটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইটো আছে কিং হেজেকিয়া লাগা লাইফ তে কিন হ্যাপেন করনা আপনি খরদো তৈয়ারি করিবি দে ইনিকা কোয়া আপনি লাগা জীবন দো তৈয়ারি করিবি দে মরিব ইনিকা কোয়া নিচিনা এনি টাইম ইটো লাগা সিগন্যাল আহিবলে আছে আমি খান লাগা লাইফ তি দোরা আমি খান সবি ready kurna aji Isaiah 38 verse 1 de ko anishina itu khan laga kotha sob tole do ami khan tayar kurina atma debi kau mungsu debi anytime kiba ahile bi prithibi mungsu debi ready ase iku phui nai hoi jabo atma debi ami jisu logode jabole ase ami atma nimi debi iku bi janda nai I am ready anytime ami ready ase inega asena nai isor kotha itu logena ami khan akan sob ke share kore ase kunya khan isor rai ashirwad di dibi amen